अस्सलाम वालेकुम। एक खूबसूरत दिन, एक खूबसूरत सुबह का आगाज़ अल्लाह के बहुत सारे शुक्र के साथ और आपके लिए दुआ, प्यार और सलामती, बहुत सारा ख्याल, बहुत सारा प्यार आप सबके लिए। मुझे खुशी होती है कि आप हर रोज़ मेरी बात को वैल्यू करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं और मुझे अच्छे अच्छे मैसेजेस भेजते हैं, जिससे मुझे काफ़ी हिम्मत मिलती है इस सिलसिले को कंटिन्यू करने की, जिसका आगाज़ हमने किया वॉकिंग विद प्रॉफिट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी एक मौजू के ऊपर आपके साथ बात की जाती है और उसी को मैं कोशिश करती हूँ कि उसी डोमेन में रह के आपसे बात की जाए और आप लोगों के लिए बहुत अच्छी सी चीज़ें प्लान की जाएं। तो आज की बात वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, और अल्लाह अनकरीब आपको इतना कुछ दे देंगे कि आप बहुत खुश हो जाएंगे। इंसानी ज़िंदगी को अगर देखा जाए तो उसमें बहुत सारे पहलू ऐसे हैं जिसमें हम अल्लाह से बहुत सारी दुआएं मांग रहे होते हैं, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए अल्लाह से बहुत सारी ख्वाहिशात का इजहार कर रहे होते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताकर वाज़े कर दिया गया कि जो आने वाला वक्त है वो आपके लिए बड़ी सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है और ये कुल्लिया हर एक मुसलमान को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना है और इसको देखना है कि अल्लाह ताला ने आपके लिए कितनी बेहतरीन चीज़ें ज़िंदगी में रखी हैं। जो इंसानी ज़िंदगी है वो बड़ी ख़ूबसूरत चीज़ है अल्लाह की तरफ से, और अगर इंसान अपने एक दिन के ऊपर बैठ के सोचे तो उसको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं और पूरे एक सिलसिले जो हमारे पैदाइश के साथ चलते हैं। हर आने वाला दिन आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आता है और अक्ल वालों के लिए तो कोई एक ही निशानी काफ़ी है जिसके तहत वो ज़िंदगी गुजारते हैं। तो अल्लाह का ये ख़ूबसूरत बात, ये ख़ूबसूरत बयान, मैं अक्सर इसके ऊपर सोचती हूँ, लिखती भी हूँ, बात भी करती हूँ कि अल्लाह आपके दिलों को अनकरीब इतनी खुशियाँ देते हैं। आज अगर आप किसी चीज़ के ऊपर परेशान हैं या कोई ऐसी बात महसूस कर रहे हैं जो आपके लिए नागवार है या जिसके लिए आप दुआ मांग रहे होते हैं, तो अल्लाह बहुत जल्दी आपको उसके बदले में बहुत अच्छी चीज़ें अता करते हैं। इंसान को, मुसलमान को अल्लाह के ऊपर भरोसा व तवक्कुल अला अल्लाह, अल्लाह के ऊपर भरोसा करना, अल्लाह के ऊपर उम्मीद बांधना, क्योंकि अल्लाह तो यकीन का नाम है। तो आपका खालिक आपके लिए बहुत बेहतर चीज़ें रखता है जिसके लिए आप कभी मायूस हो रहे होते हैं, कभी नाउमीदी का सिलसिला एक आपके साथ चलता है, तो अल्लाह आपके दिलों को हील करते हैं। अल्लाह आपको हर उस मुश्किल से बचाना चाहते हैं जिसके लिए कभी हमें लग रहा होता है कि ये हमारा आने वाला वक्त शायद ऐसा हो। तो कुरान आपको ये ख़ूबसूरत कुल्लिया देता है, वला सौफ युअतीका रब्बुक फतरदा, और अल्लाह आपको अनकरीब इतना नवाज देंगे कि आप खुश हो जाएंगे। इससे सीखने वाली बात एक ये है कि हमें इसके साथ साथ इस मज़मून को हमेशा अपने ज़िंदगी में रखना है। व अम्मा बिनियामती व अम्मा बिनियामती रब्बिक फहद्दिस, कि जो हमारे पास नेमतें हैं अल्लाह की, उनके फिलाव की, उनकी तकसीम की हमेशा बात करनी है हमें। और अल्लाह कहते हैं वाम्मा बिनियामति रब्बिका फहद्दिस, जो चीज़ें अल्लाह की नेमतें आप तक पहुँच जाएँ उसका इजहार कीजिए, उसका इकरार कीजिए, उसका शुक्रगुजारी कीजिए, लोगों में उसको बांटिए। अब नेमतों का ताल्लुक़ आपके इल्म से हो सकता है, आपके रिज़्क़ से हो सकता है, आपकी अच्छी चीज़ों से, आपके अच्छे अखलाक से। तो जो चीज़ें आप तक पहुँची हैं अल्लाह की तरफ से, उनको अल्लाह की मखलूक में तक़सीम करना आपकी ज़िम्मेदारी है।
تو جو چیزیں جو بانٹتا جاتا ہے اس میں بڑھاؤ آتا جاتا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں بڑھ جاتی ہیں، اس میں آپ کو اللہ اور زیادہ چیزیں اس میں نوازتے ہیں۔ تو یہ سارے سلسلے آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں لَئِن شَکَرْتُمْ وَلَأَزِيدَنَّكُمْ کا فلسفہ ایسا ہے کہ جب ہم کسی چیز کے اوپر شکر گزاری اختیار کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس چیز میں اضافہ لکھ دیتے ہیں۔ سیکھنے کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی چیزوں کو، اپنی باتوں کو، اپنے سلسلوں کو، سب کو اپنے خالق کی طرف موقوف کرنا ہے، ان کو جوڑنا ہے، اور ہر آنے والے چیز کے لیے اللہ کی شکر گزاری اختیار کرنی ہے۔ جو چیزیں آپ تک پہنچ چکی ہیں ان نعمتوں کا آپ نے بھرپور اظہار کرنا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی میں نے بات کی کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ تو جو اقرار باللسان ہے نا، جو کسی چیز کا اظہار ہے، وہ بڑا خوبصورت ہونا چاہیے، اور جیسے کسی چیز میں خوبصورتی ہوگی اور جس کا اظہار بہت اچھا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو بہت بہتر کر دیں گے آپ کے لیے۔ اپنے گھر والوں کا، اپنے بچوں کا، اپنے ساتھ جڑے ہوئے ہر ایک سلسلے کا خیال رکھیے، اپنے والدین کا۔ والدین بڑی پیاری چیز ہوتی ہے زندگی میں، اس کے اوپر انشاءاللہ کسی دن بات کی جائے گی آپ سے۔ اور آج کی بات وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ کی دی ہوئی ہر ایک بات پر راضی ہو جائیے، اللہ آپ کو اتنا نواز دیں گے کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ جب انسان دل خوشی محسوس کرتا ہے، اس کے ساتھ چیزوں کو، اپنے سلسلوں کو آگے بڑھاتا ہے، تو ہمیں زندگی میں اور بہت بہتر چیزیں ملنے لگتی ہیں۔ اپنے دوستوں کا، اپنے بچوں کا، اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے، خوش رہیے، زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ہمیشہ قدم بڑھائیے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ کسی ایک موضوع کے اوپر آپ سے کل انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ مسکراتے رہیے، یہی زندگی ہے، آگے بڑھیے اور لوگوں کے لیے آسانی اور خیر کی بات کیجیے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آج سے بہت بہتر ہے آنے والا دن، اور آنے والے دن کے لیے پر امید رہیے، پر یقین رہیے، اپنے خالق کے اوپر بہت سارا بھروسہ کیجیے۔ انسان اور پھر مسلمان، اسلام والوں کی تو بات ہی الگ ہے، ایمان والوں کی تو اللہ نے جو ایمان والوں کا ایک بنایا ہے معیار، اس میں یہ ہے کہ جب ہم اللہ پر بھروسہ کر لیتے ہیں تو زندگی کے ہر ایک خوف سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سے مدد مانگیے، اللہ کی تابعداری میں ہمیشہ اپنے آپ کو صف اول پہ رکھیے۔ بہت ساری خامیاں، غلطیاں، کوتاہیاں، یہ سب چیزیں زندگی کا حصہ ہیں، تو خوش رہیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ انشاءاللہ پھر کسی اور موضوع کے اوپر آپ سے بات ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔